Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi birahmatihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi yartaji'ul zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita dipertemukan di saluran heart to heart, dari hati ke hati. Dan insyaallah ke depan kita akan mengkaji bersama Syekh Khalil tentang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Dan insyaallah tentunya materi ini akan kita bagi beberapa pertemuan. Dan setiap pertemuan mungkin akan berkisar sekitar 1/4 jam atau 15 menit. Dan marilah kita dengarkan uraian pertama, pertemuan pertama tentang qalbun salim dari Syekh Khalil. Wa ila fadilati Syekh Khalil tafadhal mashkura. Assalamualaikum. صراحة الحقيقة أنا سعيد جدا بهذا البرنامج، وأقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ونبدأ أول برامج حلقتنا، وهذه القناة المباركة قناة هارت تو هارت، من القلب إلى القلب، هاتي كحتي بالإندونيسيا. وإن شاء الله هذه الحلقة الأولى سنتكلم في هذه الدورة المباركة، دورة القلب السليم. هذه الحلقة الأولى إن شاء الله سنتكلم عن أهمية القلب. لماذا نتكلم عن القلوب؟ Ya, beliau menyampaikan, insyaallah katanya kita akan membahas tentang qalbun salim, dan yang akan pertama kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang pentingnya hati. Mengapa kita berbicara tentang hati? وسنتكلم عن أمور تبين لنا أهمية الحديث عن القلوب والاهتمام بالقلوب. Ya, kita akan membahas tentang hal-hal yang membuat kita harus berbicara tentang hati kita. طيب، نتكلم عن النقطة الأولى التي نبين فيها أهمية الحديث عن القلوب والاهتمام بالقلوب. Ya, poin pertama, mengapa kita harus memperhatikan hati, berbicara tentang hati. نعم، القلب محل نظر الله جل وعلا. Yang pertama adalah hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat wajah-wajah kalian, tidak melihat tubuh-tubuh kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal-amal kalian. طيب، نريد نضرب مثال بسيط. لو إنسان على ثيابه وسخ. Beliau menyampaikan contoh yang sangat simpel sekali. Apabila seseorang mendapatkan kotoran pada pakaiannya, وأراد أن يقابل الناس. kemudian dia misalnya bermaksud untuk menemui seseorang, وقبل خروجه لمقابلة الناس انتبه لهذا الوسخ. kemudian sebelum dia berangkat untuk menemui orang tersebut, dia melihat kotoran di bajunya tersebut. نعم، ماذا يفعل؟ Apa yang dia lakukan? سيرجع ليزيل هذا الوسخ. لماذا؟ Tentunya dia akan kembali ke rumahnya untuk membersihkan kotoran itu. Mengapa? لماذا؟ لأنه يستحي أن يقابل الناس بوسخ في ثيابه. Iya, karena dia malu menemui seseorang dengan ada kotoran di pakaiannya. لماذا؟ لأن هذا البدن وهذه الثياب هي محل نظر الناس. Mengapa? Karena badan ini, pakaian ini adalah tempat jatuhnya pandangan manusia. طيب، هذا محل نظر الناس. إذا نحن نستحي من الناس أن نقابلهم بوسخ، ألا نستحي من الله وأن ينظر إلى قلوبنا وفيها وسخ؟ Nah, sekarang apabila kita malu bertemu dengan orang lain karena dalam pakaian kita, pada pakaian kita ada yang kotor, apakah kita tidak malu bertemu dengan Allah sementara dalam hati kita ada kotoran? إذا لابد نهتم بالقلوب ونظافتها ونزاهتها لأنها محل نظر الله عز وجل. Oleh karena itu, maka kita harus memperhatikan
hati kita, qalb kita, karena hati ini adalah tempat jatuhnya pandangan Allah. فإذا كنا نستحي من الناس فالحياء من الله من باب أولى وأعظم. Kalau kita merasa malu di hadapan orang lain, maka tentunya kita harus lebih malu, atau rasa malu kita di hadapan Allah harus lebih besar daripada rasa malu kita di hadapan manusia. إذن هذا هو الأمر الأول. Jadi inilah alasan pertama. الأمر الثاني, kemudian masalah yang kedua, الذي يجعلنا نهتم بالقلوب, yang membuat kita memperhatikan hati kita, أن القلب ملك الأعضاء. bahwa hati itu adalah rajanya anggota tubuh. هو الذي يأمر الأعضاء وينهاها. Hatilah yang memerintahkan seluruh anggota tubuh dan yang melarangnya. فالأعضاء تابعة للقلب. Dan anggota tubuh itu mengikuti hati. نعم. فإذا القلب ممتلئ خير الأعضاء ستكون في الخير. Apabila hati dipenuhi dengan kebaikan, maka seluruh anggota tubuh pun akan dipenuhi dan akan melakukan kebaikan. نعم. وإذا كان القلب هذا ممتلئ بحب الشبهات والشهوات فإنه ستكون الجوارح في الشهوات. Sebaliknya, apabila hati kita dipenuhi dengan syubhat, dengan hal-hal yang tidak baik, dengan yang buruk, maka anggota tubuh kita pun semuanya akan dipenuhi dan akan melaksanakan hal-hal yang buruk. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging atau segumpal darah. Apabila segumpal darah ini baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Dan apabila segumpal daging ini buruk, rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Ingatlah, itu adalah hati. نعم. لذلك لابد أن نهتم بقلوبنا. لماذا؟ لأن إذا اجتهدنا في صلاح القلب ستصلح الجوارح، وإذا أهملنا ذلك فإن الجوارح ستكون مهملة وقد تقع في شبهات السماء. Iya. Jadi kita penting sekali untuk perhatikan hati kita. Harus bersungguh-sungguh memperhatikan hati kita. Mengapa? Karena apabila kita bersungguh-sungguh memperhatikan kita untuk kemaslahatan kebaikan hati kita, maka jelas seluruh tubuh kita akan baik. Sebaliknya, kalau kita lalai memperhatikan hati kita, maka berarti kita melalaikan dari seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan kebaikan. طيب الأمر الثالث اللي يجعلنا نهتم بالقلوب. Kemudian alasan ketiga yang membuat kita harus memperhatikan hati kita. ما هو؟ الحياة حياة القلوب. Hakikat hidup itu adalah hidupnya hati. نعم. قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang yang hidup dan yang mati. مثل إنسان يرى بعينه ويسمع بأذنه ويتكلم بلسانه ويبطش بيده ويمشي برجله لكن قلبه لا يذكر الله بعيد عن الله هذا ميت. Mungkin ada orang yang matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, lisannya bisa berucap, tetapi hatinya tidak berzikir kepada Allah, maka orang tersebut terkategori orang yang mati. نعم. لذلك الحياة حياة القلوب. والله سبحانه وتعالى وصف المنافقين ووصف الكفار بأنهم عمي وصم وبكم. لماذا؟ مع أنهم يبصرون ويسمعون ويتكلمون. لماذا؟ لأن قلوبهم قد ماتت. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, mensifati tentang orang-orang yang munafik. Disebutkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Padahal mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat. Mengapa dikatakan itu? Karena hati mereka adalah buta, mayit, summun, bukmun, umyun fahum la ya'qilun. Subhanallah. وكلما ذكرت الله كلما أصبح قلبك حي. فلذلك ينبغي أن نهتم بالقلب لأن الحياة حياة القلوب. ومن أهمل قلبه ولم يهتم به فإن قلبه قد سيموت فإنه قد يموت.
Iya, subhanallah. Setiap hati kita meningkat zikirnya kepada Allah, maka setiap itu pula hati kita semakin hidup. Oleh karena itu, maka kita senantiasa memperhatikan hati kita agar tetap hidup, agar tetap berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. مرة دخلت على إنسان يذكر الله على الدوام، فلما دخلت سمع صوته وهو يذكر الله كثيرا وجدته مجدع الأطراف في المستشفى. هذا حي ولا ميت؟ Suatu saat saya menemukan seseorang yang senantiasa mendawamkan berzikir kepada Allah. Saya tengok dia sedang terbaring di rumah sakit. Kakinya, tangannya kaku, bahkan terputus. Tetapi dia senantiasa berzikir, menyebut nama Allah. Orang itu apakah termasuk orang yang hidup ataukah orang yang mati? هذا حي. Orang itu adalah hidup. وكم من إنسان له أعطاه الله اليدين ورجلين يمشي بها ويسمع ويتكلم لكنه لم يذكر الله، بعيد عن الله. Sebaliknya, ada orang yang bisa berjalan, kedua kakinya sehat, kedua tangannya sehat, tetapi dia tidak berzikir kepada Allah. لذلك إذا أردت حياة قلب حياتك فاهتم بقلبك، فالحياة حياة القلوب. Oleh karena itu, maka bila engkau ingin mendapatkan hakikat hidup yang sebenarnya, maka perhatikanlah hati, hidupkanlah hati kita. مما يجعلنا نهتم بالقلوب أن قوة المرء في قلبه. Kemudian alasan berikutnya yang membuat kita harus memperhatikan hati kita adalah sesungguhnya kekuatan seseorang itu berada pada hatinya. ممكن إنسان يسهر طوال الليل على المعاصي لكن لا يستطيع أن يركع ركعة واحدة. Mungkin ada orang yang semalaman begadang, bangun tidak tidur untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat, tidak bermanfaat, tetapi dia tidak mampu, tidak punya kekuatan sedikit pun untuk sholat 1 rakaat. لأن قلبه غير متعلق بهذا قيام الليل. Karena hatinya tentunya tidak terkait akan qiyamul lail. لكن لما قلبه تعلق بالمعاصي استطاع أن يسهر الليل في المعاصي. Tetapi ketika hatinya terkait dengan kemaksiatan, maka dia akan mampu melaksanakan kemaksiatan semalam suntuk. وممكن إنسان يقوم كل الليل ولكن لم يشبع من قيام الليل. يقوم قيام الليل. نعم. Sebaliknya, ada orang yang semalaman qiyamul lail, semalaman tidak tidur, dan dia tidak pernah merasa puas dengan qiyamul lail, tidak pernah merasa kenyang dengan qiyamul lail. صدقني لو كنت متعب، لو كنت مجهد، لكن إذا كان هناك شيء تحبه سينتفض هذا الجسد ويصبح له قوة عظيمة من أجل ذلك المحبوب. Percayalah, apabila engkau sedang capek, lemas, tetapi datang pada engkau sesuatu yang engkau sukai, yang engkau cintai, yang engkau gemari, maka engkau akan menjadi kuat. Karena apa? Karena datangnya sesuatu yang engkau cintai. نعم، هذا باختصار يجعلنا نهتم بقلوبنا، لأن الاهتمام بالقلوب سنجعل هذا في النقاط. نعم. Iya, itulah beberapa alasan mengapa kita harus memperhatikan dan berbicara tentang hati. لأن القلب محل نظر الله. Alasan pertama adalah karena hati tempat jatuhnya pandangan Allah. القلب ملك الأعضاء. Yang kedua adalah hati merupakan raja di seluruh anggota tubuh kita. نعم. الحياة حياة القلوب. Hakikat hidup itu adalah hidupnya hati. قوة المرء في قلبه. Yang keempat, kekuatan seseorang terdapat pada hatinya. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن صفات القلب السليم. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang sifat-sifat qalbun salim. mau tahu? إن شاء الله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم سنتكلم عن صفات القلب السليم، فكونوا إن شاء الله مستعدين لهذا، لأنه لا بد أن نتعلم صفات القلب السليم حتى نتصف بها وننجو يوم نلقى رب العالمين. Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat qalbun salim. Ini sangat penting sekali agar kita menjadi orang-orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. جزاكم الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.